Kaya bibili guys ako ng ano. Kaya binibili na ako ni Mrs. ng Balming. Ayan si Jen, no? Hi. Ayan, Balming. Yes! Ano bang... Balman pala yan, Balman. Parang Batman, no? Batman. Balman. Yay! Naka-Balman na ako, guys. Thank you, Jen. Hi. Mobile number 606. Bye-bye to ate na. Bye-bye. Bye-bye to tita. Bye-bye, Bye-bye. Nas. Bye-bye, tita. Bye-bye. Say bye-bye to tita. Wow, guys. Ayan, no? Naka-Balming si Polo. Oh. Balming. Balman yan guys, Balman, hindi Balmina. Balman. Silent I. Oh. Ay. Andun yan guys. Bigay sa akin ni Mrs. Balman Paris. Balman. Hindi yan Balmain guys ha. Silent I yan, Balman. Ang tamang pagbasa dyan, Balman. Yan pa yan guys. Yan. Oh. Yan. Trosser siya guys, trosser. Wow! Yan siyang Balman. Yan yung kalagay yan. Magkano to? 360 dirham. Magkano sa peso yun? Yan guys. Ayan siya. Ay. Balman. Ayan. Balman. Magkano siya? $360 guys. So sa peso times 16.70. 6,000 plus siya guys. 6,000. Ayan, thank you my loves sa iyong magang gift sa akin. Gang gang!